Tipromotha ayog lokthong Tipromotha ayog lokthong Tipromotha ayog lokthong Maharaja long live Maharaja long live Maharaja long live তিনি 4/6/2021 সাল চিনেৰ অম্পি ব্লক নি আন্দাৰ খবজাগনাই পশ্চিম তুইচলং তাই জাম্বুক পঞ্চায়েত দুটা পঞ্চায়েত নি যতে 20 ফ্যামিলি বড় অনেক দিন হইতে ন সেখাঙ্গন বড় আইপিএফ টি বক্তরক তংমানে বড় সাবুক বর্তমান আইপিএফ টি ন সাজাগলাই আঙ্গৈ বড় চিনি টিপ্রামথা ভাই হাপাইকা আবনি যে বড় যে গ্রুপ 20 ফ্যামিলি গ্রুপ ফাইতিনি আর লিডার রংখা নেতৃত্ব রখা চিনি বিক্রম দয়াল জমাতিয়া বিনি নেতৃত্বে দুইটা পঞ্চায়েত নি মোট 20টা ফ্যামিলি 20 ফ্যামিলি নি ভোটার রংখা 55 ভোটার্স তিনি আর চিনি টিপ্রামথা জয়েন খেতিকা এর মধ্যে ওয়েস্ট তুইচলং পঞ্চায়েত নি আন্দার 9 ফ্যামিলি 9 ফ্যামিলি আর জাম্বুক পঞ্চায়েত খবজাক আর নিখা 11 ফ্যামিলি 11 ফ্যামিলি বড় তিনি ভাই টিপ্রামথাব জয়েন খেতে বড় সাকা যে বড় অনেকদিন ধরে ন আইপিএফটিও তংমানে কিন্তু বড় বড় আইপিএফটি পার্টি ন খাপ ফুরজাগলিয়া বড় আমুল বাগানে বড় চিনি টিপ্রামথা পাই হাত आव बेला बेला के हमबाय आं आईपीएफ ते या खामानि के आं बुबाग्रानो हाजागै तैबनि सामुं खायमानि बयना सुबामानि तैबनि हाजामुं तंमानि बागै आं टिप्रामथाखौ आं जइन जबाय ओंखे तेगायसे कक ताको नो कयता फैमिली जइन दिफागातिनि फैमिली 20 परिवार भुटान के 5 पान भुटान ओंखे तेगायसे ताको तेगायसे सोमों न निरक दिनै जे जइन खायफैमानि टिप्रामथाव आरो ब पञ्चायत नि तंबाय जाम्बुक पञ्चायत नि तंगो पश्चिम तुइचलं ताव तेखरसा चिन ताखौनो मा सोंनाय ताखौ नोंखौ बाइका ब खाका मुंबाय नों टिप्रामथाव हापायखा तिनि टिप्रामथा फैमानि इनखे हायसि दिनै महाराजा बत बिलाइनि काहा खायो बरकनो सुबु सुबागो काहाबो खायो गे जेबनो आन मकल बाय थांनोगो आं हाजागै कबैनो बुबाग्रानो जातिनि बां खायसिनाय नै बासा मानि लुबो आनि खाबाय बना हाजागै आं तिनि टिप्रामथा तिनि जइन मुखा अच्छा nge तेगायसे ताको नन सुमु न आगे आईपीएफ टिओ नों ब डिजिग्नेशन हल खायतंमानि आईपीएफ टिगो तंमानि कैसा मेन बारनो प्राय खायमानो दगला 3-4 बছर का खा बेलाय बेलाय हामबाय ताको न चिन ताको मा सोंफिनाय तेगायसे कक ताको नोंखौ आगे आईपीएफ टिओ तंफ्रो ब डिजिग्नेशन हल खायमानि आं लिडार तंमानि आं आईपीएफ टिगो खामानि के 2014 आं जइन आईपीएफ टिखायमानि लिडार तंग